Hindi kita tahu. Ah. Mai. Ciku. Ada bang. Tuh ini bang. Tuh bang. Yay. Yay. Why? Dia sudah lulus. Why? Why? Ya terus. Hindi ka na yan kasi Gani. sige kadlos. Nakadlas. Nakitan sa gero. Why? Kita pa kita butang butang kaya yan. Ano na siya? Giraffe mo ya? Tiger! Why? Ay, make it nice. Yan. Palaklay mo, oh. Ay, good na ka. Oh, same ko no. Same na sala. See? Oh. Yay. J, very good. But, Tina iya. Ayan lang. Yay! Wow, very good. A blue. A blue. Blue. What blue? Haha. Blue. Blue, very good. Blue. Mountain. Mountain. Seven. Kalau deket ya tidak ada ya. 15. Ay. Sulit dah. Ang galing ganyan. Ano lang tayo ng ganyan. Nano yung likod niya. Yung sakto. Wow, very good, Nilba. Very good, Marisa. Continue, continue. Purta. Purta. Oo. Purta. Ah, isa ko lang. Isa ko sila. Kasi lahat ka mo. Hindi kita kabatas, hindi sila yan ah. Hindi sila, hindi sa karinday. Sun. Wow, nakira ko lang ito. Butang na, Daniel. Put na, Daniel. Dad! Tama, Dad! Kuha ba yabang sila yan? Naman. Ang pa-show ko, do you like this? Blue naman yan. Oh, blue naman. This one. Wait. Chocolate? Oh, there's a chocolate. Neil, continue na, Neil. Never mind. Bailo naman sila gura dahil. Bailoan sila dahil. Change na kamukha no. Nice. Oh, ngayon si Neil yung giraffe pag-ibyo. Na. Yeah, sure, it's okay. Do not get, put lang. Put lang. Yan, sila. Oo. Go na, right na. Neil, right na, Neil. Namin, agad na po. What's that, Stay. Maray ka mula 30. Seed, ang seed. Mountain. Uy, nag-right. Four score. Four score. Full score. Right na. Next page na, next page ko na. Next page naman na. Well,
Oh, next page na rin ang oh. Likod mo siya. Oh, and very good letter N. Sige sa agad reset ba? Brown. Nakatikim yung batang chocolate. Ganda yung video pa. Kahit na ganun. Busak. Ayun. Black. Black, very good. Hoy! Bitaw niya yung kamot ko. Hindi na kasi tutugbo gamit. Kasi right na. Oh, inil, oh, use ang red, oh. Alright. Ah, orange, oo. Come on. Asuli. Sige na ba yan? Charger. Charger. Mamas ka, tiger. I said, Oh. Kaya tiger, oh, tiger. Okay. Simo lang. Share ka mo. Charger. Charger. Wala na sa mata, hindi sa kita. Okay. Ika naman. Hmm? Ano? Di pa exercise.